Aynı yok mu bu telefon ki? Ayağımı sıkı durmadan. Vur. Simon. Simon. Çane büyük, sen bitir. Da Souza. Simon. Da. Tat yozda beterin beter. Tamam. Tat hoy. Yolda. Hoş mesela gel bunları tadalım. Bana testi sanatına. Hı? Tarih. Tarih koruyucu. Oui. Garamdaki bozuyu canayız. Olur. Mas olha o povo, vou meter. Vou dar uma Nossa, mas eu tô tirando com o mamãe, vai. Vamos. Verin. Mondaki alıyor.
рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Тамошобинони азиз, гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд, аз бозии Миллии Дастаи Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш дар даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол Миллии Дастаи Лига Олӣ манзури шумо мегардонем ва имрӯз мебинем ки ин ду бошгоҳ дар ин бозӣ чӣ натиҷаро ба қайд мегиранд. Онам пас аз оне ки дар равзанаи трансферӣ ҳар ду даста тоҷии ҳайати худро тақвият бахшиданд ва макнун пас аз трансфери тобистона Миллии Дастаи Лига Олӣ мебинем ки дар аввалин бозии худ Дастаи Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш чӣ натиҷаро ба қайд мегиранд. Албатта як бозии диданӣ, як бозии тамошобоб мо шуморо аз бозии ин ду тим интизор аст. Ба ҳамин тартиб яки шуморо даъват мекунем то ин бозиро якҷоя бо мо тамошо намоед. Дастаи Хуҷанд акнун бозии худро як муддат дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мекунад. Тамошобинони азиз, варзишгоҳи Спартак ки аслан ин майдони хонагии дастаи Эсхата мебошад ва варзишгоҳи хонагии худи Дастаи Хуҷанд бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон як муддат албатта ин варзишгоҳ банд мебошад. Ба ҳамин тартиб ҳам Хуҷанд ва ҳам Эсхата бозии хонагии худро дар ҳамин майдон баргузор хоҳанд кард. Агар ба мавқеи даставон низ пеш аз оғози рақобат як назар афканем, дӯстони азиз, айни муддао хоҳад буд. Ба бибинед ки ҳоло Дастаи Хуҷанд дар зини ҳафтум аст бо касби 16 имтиёз. Дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад бо касби 19 имтиёз ва як бозии захиравӣ дар зини чаҳорум аст. Албатта онҳо як муддат пешсафи ҷадвали мусобиқа низ буданд, аммо баъдан мебинем ки даста мавқеи худро дар садри ҷадвал аз даст дод ва ба зинаи чаҳорум фаромад. Ва ҳамчунин дастаи клуби марказии варзиши Артиш аввалин бозии худро зери роҳнамоии Отабек Ғуломхоҷаев имрӯз баргузор мекунад ва ин сеюмин мураббӣ аллакай барои дастаи шаҳри Душанбе дар мавсими имсолаи чемпионати футболи кишвар ба ҳисоб меравад. бози аз маркази майдон оғоз мешавад. Тими мизбон Хуҷанд бозиро оғоз мекунад. зуд ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳи худро равон мекунем ва баъдан боз оиди дигар ҷузъиётҳои бозии имрӯза ба шумо ҳарф хоҳем зад. оғоз мекунем нахуз аз ҳайати дастаи мизбон Тими Хуҷанд. дар дарвоза рақами 1 Илич Стефан, дигар бозигарон рақами 5 Дарко Ислаилович, рақами 6 Давронҷон Эргашев, капитани даста рақами 23 Фирӯз Қараев, рақами 7 Фирӯз Холматов, 8 Эскич Никола, 14 Лаша Паронашвили, 22 Бежан Нишонбойзода, 11 Йован Анҷелкович, 62 Ҷаҳонгир Эргашев, 9 Муҳаммадалӣ Азизбоев. Сармураббии даста Милан Миланович аст, мутахассиси серб. ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад ба таври зайл аст. Тамошобинони азиз, дар дарвоза рақами 55 Принс Кобла, дигар бозигарон рақами 2 Иззатулло Рӯзиев, рақами 7 Ҷонибек Шарипов, рақами 10 Ҷерард Бакинде Билонг, 20 Комрон Иброимов, 8 Саид Мухтор Азимов, 21 Вайсиддин Сафаров, 14 Исломбек Исоқҷонов, 18 Абдухалил Боронов, 70 Аявали Олаулуа, 11 Азамҷон Алиев. Сармураббии даста бошад Отабек Ғуломхоҷаев аст. гуфтем ки ин аввалин бози Отабек Ғуломхоҷаев ба ҳайси сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба ҳисоб меравад. мутахассис аз кишвари Ӯзбекистон аст. пештар ӯ ба ҳайси сармураббии тими ҷавонони Ӯзбекистон ва ҳамчунин дастаи футболи Андиҷон фаъолият кардааст. дар оғози мавсим чуноне мо дар хотир дорем Артишиҳо мураббии испанӣ ро ба тими худ даъват карда буданд ва ин мутахассис танҳо як бозиро
ба иси сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш гузаронд ва баъдан бинобар сабабҳои оилавӣ дастаро тарк кард. ва баъдан Файз Давлатов сармураббии даста шуд. бо натиҷаи даста бисёрам хуб гардид, аммо баъдан пас аз бохте ки даста дошт аз парвоз, ӯ низ аз мақоми худ истеъфо дод. ва ҳоло акнун мураббии сеюми даста Отабек Ғуломхоҷиев дастаро роҳнамоӣ карда истодааст. до Файз Давлатов натиҷаи дастаи клуби марказии варзиши артиш бисёрам хуб буд, аммо пас аз як бохти ногаҳоне ки буд, бохти ғайри чашмдоште ки буд, ин мутахассис низ аз истеъфои худ хабар дод. Хуан Кортес мутахассиси испанӣ бошад, танҳо як бозӣ бо ҳосилот дастаро роҳнамоӣ кард ки онҷо бо ҳисоби 3-0 клуби марказии варзиши артиш шикаст хӯрд ва он низ баъдан бинобар сабаби оилавӣ дастаро тарк карда буд. Бояд дӯстони азиз ба гурӯҳи доварони имрӯза низ таваҷҷӯҳ кунем. довари асосии бозии имрӯза Амирҷон Хоркашев аст аз Душанбе. дар канорҳо ба ӯ кӯмак мекунанд Ҷурабек Содиқов аз Варзов ва Комрон Хайруллозода аз Душанбе. довари чаҳорум Аслиддин Тағоев аст аз Шаҳри Нав. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз Турсунзода. комиссари бозӣ бошад Усмон Бурҳонов аз Душанбе. шораи шумо бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам. ҳоло акнун инҷо тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш. дӯстони азиз, биёед акнун ба трансферҳои ҳарду даста низ як назар афканем. дар оғози рақобат бозигарони наве ки ба ҳайати ҳарду даста пайвастанд, онҳоро низ ба шумо ошно созем ва ҳамчунин гӯем ки киё аз даста рафтанд. ба ҳамин тартиб аз дастаи мизбон оғоз мекунем. аз дастаи Хуҷанд дастаро тарк намуданд дарвозабон Стефан Илич ки ин нафар ба дастаи Радники Сербия гузашт. ҳамлагар инҷо ба ҳайати даста омаданд дӯстони азиз. дарвозабон Стефан Илич ки имрӯз дар ҳайати асосӣ ҳам ҳаст, дебют карда истодааст дар ҳайати дастаи Хуҷанд. аз ҳайати дастаи Радники Сербия ба даста омад. ҳамчунин ҳамлагар Муҳаммадали Азизбоев ба ҳайати дастаи Хуҷанд ҳамроҳ шудааст. дастаи Равшани Кӯлоб нимуҳофизатгар Рамазон Бахталиев аз ҳайати парвоз бозигари ҷавон ба сафи Хуҷанд ҳамроҳ гардид. ҳамчунин ҳамлагар Эммануэл Груба аз тими Фаприбои Сербия ба даста омад ва дар ин миён муҳофизатгар Никола Миланович низ ба сафи дастаи Хуҷанд ҳамроҳ шуд. ҳамзамон дастаро тарк карданд дарвозабон Александр Нечаев ки ӯ ба тими Динамо Брести Беларус пайваст. Рашад Муҳаммад сафи дастаро тарк кард. ҳамлагар ки албатта ин нафар таҷрибаи бозӣ дар чемпионати Фаронсаро дошт, аммо бозиаш бо тими Хуҷанд ман мутобиқ нашуд ва баъдан дастаро тарк кард. дар ин миён ҳамлагар Петар Гигич, ҳамлагар Сорбон Авхонов низ аз нафароне буданд ки сафи дастаи Хуҷандро тарк намуданд. ва аз нафароне ки тоза ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайвастанд имрӯз Стефан Илич дарвозабон дебют карда истодааст. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Хуҷанд, муваффақ намегарданд. ва дар ин миён Муҳаммадали Азизбоев низ дӯстони азиз бозии дебютии худро баргузор карда истодааст. ин нафаронро дар дақиқаҳои аввал мураббӣ ба майдон овард. ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳамроҳ шуданд муҳофизатгар Моро Насиру аз тими Легион Стизигана, нимуҳофизатгар Саид Мухтор Азимов аз Регартада, ҳамлагар Аянвале Улаулува аз ҳайати тими Ал Интисори Арабистони Саудӣ ки қаблан ин нафар дар ҳайати Равшани Кӯлоб бозӣ мекард ва таҷрибаи бозӣ дар чемпионати Тоҷикистонро дорад. ҳамчунин Ҳорун Муҳаммад нимуҳофизатгар аз ҳайати дастаи Хохои Юнайтеди Гана, Азамҷон Алиев аз ҳайати Арали Ӯзбекистон ва мураббӣ Отабек Ғуломхоҷиев тем аз Ӯзбекистон ба даста омад. дастаро тарк карданд Бахтиёр Азимов ки ӯ ба парвоз рафт.
муҳофизатгар Андраде Брандао, Эдуардо муҳофизатгар Мачадо Жуа Артур, ҳамчунин муҳофизатгари дигар Маркус Квейрос Эдсон, як муҳофизатгари дигар Энигуэ Франсуа ва ҳамлагар Муҳаммад Ҷалолов нафароне буданд ки сафи клуби марказии варзиши Артишро тарк карданд. Аянвал Аулаулува дебют карда истодааст дар эти дастаи клуби марказии варзиши Артиш. ӯ аз дақиқаи аввал ба майдон омад. аз нафарони наве ки ба ҳайати даста амро шуданд. Ба ҳамин тартиб мо аллакай дар мавриди трансфери дастао ба шумо гуфтем. акнун биёед боз ба бозии дастао таваҷҷӯҳи худро равон мекунем. добро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Хуҷанд. тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. сурам хуб бо тӯбан бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш метавонанд ҳуҷуми худро низ роҳандозӣ кунанд. ва инҷо Исломбек Исоқҷонов бисёрам бозигузори хуб дошт бо ҳамдастаи худ, аммо баъдан дидем ки ӯ муваффақ ҳам нагардид. дубро дар назифбоӣ гирифтанд бозигарони дастаи Хуҷанд. бозие ки тамошобинони азиз дастаи Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш дар нимаи аввали мавсим доштанд. агар мо ба натиҷаи он бозӣ назар афканем, бубинед ки бозӣ бидуни гол ба қайд гирифта шуда буд. ман дар ду бозии охире ки дастао доранд дар лигаи олӣ, дар ҳар ду бозӣ на Хуҷанд на клуби марказии варзиши Артиш наметавонанд ба дарвоза якдигар гол зананд. ва шояд имрӯз мо акнун шоҳид шавем ки Хуҷанд ё клуби марказии варзиши Артиш ба дарвоза якдигар гол зананд. ҳоло инҷо довар ба нуқтаи зарбаи пеналти ишора мекунад. довар ба нуқтаи пеналти ишора мекунад. дӯстони азиз, пас аз қоидавайронкуне ки буд, инҷо вар нест ки ин ҳолатро такроран довар аз назар гузаронад ва ба ҳамин тартиб имконият пайдо мешавад барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. инҷо дар мавриди гол ҳарф задем ки дастао наметавонанд дар ду бозӣ байни худии охири худ ба задани гол даст ёбанд. анакнун имкони 100% задани гол пайдо мешавад. имкони задани 100% гол пайдо мешавад ва инҷо Абдухалил Боронов омодааст ки зарбаи пеналтиро иҷро кунад аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш, аммо сараввал бояд ба бозигари осебдида кӯмак расонида шавад. умуман як чизи дигарро ёдовар мешавам дӯстони азиз ки қоидаҳои наве ки ФИФА дар футбол ҷорӣ кард ва ин қоидаҳо барои аввалин бор дар ҷоми ҷаҳонии футболи имсола аллакай роҳандозӣ гардиданд ва макнун бори аввал аст ки ҳамин қоидаҳо дар чемпионати Тоҷикистон низ амал карда истоданд. ва ҳоло бозигаре ки аз майдон берун шуд, Ола Аявали ки ӯро аз пои афтонидану пеналти инҷо кор карда шуд, ӯ 1 дақиқа берун аз майдон мемонад ва баъдан ба майдон ворид мешавад тибқи қоидаҳои нави ФИФА. биёед дӯстони азиз мутаваҷҷеҳ мешавем Стефан Илич ки дар бозии имрӯза дар ҳайати Хуҷанд дебют карда истодааст ва бубинед ки пеналти ба дарвозаи ӯ таъин карда мешавад. Абдухалил Боронов дар муқобили ӯ истодааст ва бибинем ки акнун чӣ мешавад, Стефан Илич ё Абдухалил Боронов. довар иҷоза медиҳад. таваҷҷӯҳ ба Абдухалил Боронов, зарбаро бехато иҷро мекунад ва ҳисоб дар бозии дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва Хуҷанд кушода мешавад 1-0. билохира пас аз ду бозӣ беголе ки ин ду бошгоҳ доштанд, ниҳоят мо дар бозии сеюм голро мебинем ки аз зарбаи пеналти Абдухалил Боронов муаллифи он мешавад. 1-0. Артишиё дар ҳисоб ба пеш мебароянд. барои Абдухалил Боронов ин голи панҷум аст дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ва ӯ бо ин гол акнун ба садри беҳтарин нишонзанҳо мебарояд. аз бозигарони дастаи ҳосилот Рудолф Патрик, Ҷозеф Акомади ва Салоҳиддин Эргашев пеш мегузарад. Абдухалил Боронов
خوابانی ساحلی سیر اکنون همه تلاش خود را خواهند کرد بهری برابر کردن ایسا و بیشتر توجه خود را به حمله روان میکنند. حالا با توپ است جهانگیر ارگاشف توسط کناری راست تلاش‌های بازیگرانی دسته خوجند و توپ را از جهانگیر میگیرند دفاعگرانی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تلاش‌های دیگر برای جهانگیر و توپ از میدان بیرون میشود. اوت به فایده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. باید زود از اوت توپ را به بازی درآورد بازیگر. 5 ثانیه به او وقت داده می شود و اگر در 5 ثانیه از اوت توپ به بازی درآورده نشود طبق قاعده نو اوت به دسته رقیب داده می شود. باری دیگر تاکید می کنم که این قاعده ها اکنون در فوتبال ما نیز جاری شده است. توپ از میدان بیرون می شود. اوت به فایده دسته خوجند است. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته خوجند فشار ادامه میدهند. ارسال به خط حمله برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته خوجند. ضربه اجرا کرده شد از جانب محمد علی عزیزبویف. پرینس کابلا باشد توپ را داشته میگیرد. با توپ بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توجه خود را باز هم به خط حمله روان میکنند ارتشی ها. لازم این واقع توپ به بازی درآورده می شود از جانب ویسیدین که قاعده بازی ویران شد. بسیار هم خوب عزت الله روزیف ارسالی او به داخل جریمه گاه برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجند. حالا به حمله میگذارند بازیگران تیم خوجند و اینجا به نتیجه هم هست. آماده از اوت توپ را به بازی درآورند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. حساب 1-0 به فایده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هم هست. اگر ما دو بازی به گل دسته ها رو صرف نظر کنیم و باز به دو بازی پیشینه نظر افکنیم در یک کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2 برای خوجند را شکست داده بود. در دیگری باشد خوجند با حساب 5-1 توانسته بود که بر کلوب مرکزی ورزش ارتش ظفر یابد. همچنین باید قید کنیم که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در 3 بازی اخیر خود نمیتواند به پیروزی رسد. خوجند باشد آخرین بازی خود را با اسقاط در دربی شهر خوجند برگزار کرده بود و با حساب 1-0 به پیروزی نیز رسیده بود. ارگاشف با توپ امکانیت برای بازیگران دسته خوجند باید متوجه میشویم. توپ از میدان بیرون نشد پس به سمت دروازه‌بان. تلاش نوبتی درکو توپ را باز به دروازه‌بان برمیگرداند. امکانیت پیدا میشد باز هم برای بازیگران دسته خوجند. بسیار هم خوب
ва инҷо акнун Азизбоев дурусттар тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол карда натавонид, чунки садгузорӣ буд. Як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби Қараев буд ва онам бенатиҷа. Азаруза дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро боз инҷо ба бозӣ медароранд бозигарони Растехуҷанд. талошо аз ҷониби бозигарони Растехуҷанд. пас ба самти Фирӯз Қараев. тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони Растехуҷанд. бисёрам хуб, талошои навбатӣ ва акнун боз ҳам тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш мегузарад. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки дар ихтиёр доранд артишиҳо. пас ба канори рост паси нодақиқ имконият боз ҳам пайдо мешавад барои бозигарони Растехуҷанд. ирсол ба хати ҳамла фурсат пайдо мешавад. Азизбоев инҷо наметавонад ки ба тӯб бирасад. дифогари дастаи клуби марказии варзиши Артиш низ начандон худро хуб эҳсос мекунад. Герард Билонг аст ин нафар, фикр мекунам. бале, ҳамин нафарам ҳаст. довари марказ Амирҷон Хуркашев ишора мекунад ки бояд кӯмаки тиббӣ ба Герард Билонг расонида шавад. вақте ки кӯмаки тиббӣ ба бозигар расонида мешавад, ҳатман ӯ 1 дақиқа берун аз майдон боқӣ мемонад ва баъдан ба бозӣ бармегардад. албатта хуб аст, Герард Билонг метавонад ба бозӣ идома диҳад. танҳо бояд табибони даставро як аз назар гузаронанд. сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш инҷо ба Саид Мухтор Азимов ки ӯ низ имрӯз дебют кардааст дар дастаи артишиҳо мефаҳмонад ки чӣ гуна бояд ба ҳамлагарон не ки дар хати ҳамла ҳастанд пасҳои дақиқро ирсол намояд. тӯб дар ихтиёри бозигарони Растехуҷанд аст. бисёрам хуб. ва инҷо акнун боз ҳам бартараф мекунанд дифогарони дастаи Хуҷанд.
аз канори майдон тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. сурам хуб, талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд. боз ҳам бо пасҳои кӯтоҳ таваҷҷӯҳи худро ба ҳамла равон мекунанд бозигарони дастаи мизбон. фурсат пайдо мешавад барои сафедпӯшо. бо тӯб аст Лаша, паси ба хафо. Фирӯз Қараев тавассути канори рост, талошҳои ӯ. бо мубориза мебарад Исломбек Исоқҷонов ва инҷо қоидаи бозиам вайрон карда мешавад аз ҷониби Ҷонибек Шарипов дар баробари Ҷаҳонгир Эргашев. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст. дар назди тӯб худи Ҷаҳонгир Эргашев аст ва бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони дастаи Хуҷанд. фирӯз инҷо зарбаро иҷро мекунад. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар иҷро карда мешавад ва Принс Кобла метавонад ки тӯбро дар ихтиёри худ бигирад. талоши навбатӣ боз ҳам аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд. пас ба қафо аз ҷониби Фирӯз Қараев. ва акнун инҷо тӯб аз майдон берун мешавад. аут бошад ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиш Артиш аст. дастгири мухлисон инҷо бештар мешавад. ҷаноb мухлисони дастаи Хуҷанд ҳастанд. албатта мехоҳанд бо ин дастгири худ рӯҳияи бозигаронро боз ҳам баланд бардоранд то онҳо тавонанд ки ба бозӣ баргарданд. фурсат барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиш Артиш. инҷо дарозабон Илич Стефан бисёрам хуб бозӣ мекунад. зуд метавонанд ба аксол ҳамла гузаранд бозигарони дастаи Хуҷанд. бо тӯб аст Ҷаҳонгир, паси ӯ ба қафо. ирсол ба канори чап. бисёрам хуб тӯб дар майдон нигоҳ дошта мешавад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки дар ихтиёр доранд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва акнун инҷо тӯб рост ба дасти дарвозабон меравад ва Принс Кобла бошад бе ягон мушкилӣ метавонад ки ин зарбаро дар ихтиёри худ бигирад. Ҷерард Вилонг бисёрам дифоъгари хуб аст. Ҷерард Вилонг тамоми ду мавсими охир хатти дифоъи дастаи клуби марказии варзиши Артишро ҳимоя мекунад. ҳоло дақиқаи обнӯшӣ аст. тамошобинони азиз, бозигарон метавонанд то ҷои ташнагии худро бартараф кунанд, аз мураббиёи худ тавсияу машваратҳоро қабул кунанд то дар рафти бозӣ аз он истифода кунанд. ба ҳамин тартиб агар мо то ҳамин лаҳзаҳо ба бозии Хуҷанду клуби марказии варзиши Артиш назар афканем, ҳар ду раста бозӣ баробар нишон дода истоданд. танҳо дар ҳисоб Артишиҳо пешгоманд, онам бо шарофати оне ки Абдухалил Боронов дар дақиқаи 12 бозӣ аз зарбаи пеналтӣ тавонист ки ҳисобро кушояд, пас аз оне ки Ула Аявалиро аз пой афтониданд дар дохили ҷаримагоҳ. ба ҳамин тартиб ҳоло боз бозигарон ба майдон бармегарданд, бозӣ идома меёбад ва мебинем ки акнун бозигарони дастаи мизбон тими Хуҷанд то кадом андоза метавонанд
ба ин голи аз дарвоза қабул карда посух гардонанд. ҳамчунин дӯстони азиз қайд бояд кунем ки тими Хуҷанд дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистони соло рақобатро идома дода истодааст. дастату ба марҳилаи чаҳорякними мусобиқа роҳ ёфтааст ва он ҷо рақиби дастаи Хуҷанд тими Бахш буд ки онҳо дар бозии аввал тавонистанд ки дар сафар ба натиҷаи пирӯзӣ ноил гарданд. танҳо бозии ҷавобӣ мондааст ки он ҳам дар майдони хонаги дастаи Хуҷанд баргузор мегардад. албатта бозӣ ки дар хонаи дастаи Хуҷанд баргузор мешавад аниқтараш дар ҳамин майдон то ҷое боз ҳам бартарии дастаи Хуҷанд бештар мешавад. дар бохтар бо ҳисоби 1-0 Хуҷанд Бахшро шикаст дод. ба ҳамин тартиб бозии ҷавобии дастаҳо ҳафтаи оянда баргузор мегардад ва мебинем ки Хуҷанд метавонад ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбад ва ё на. дар сурати ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфтан Хуҷанд бо ғолиби ҷуфти Равшану Парвоз бозӣ хоҳад кард ки Равшан аллакай дар бозии аввал бо ҳисоби 3-0 Парвозро шикаст дода буд. клуби марказии варзиш Артиш бошад. тамошобинони азиз, дар марҳилаи 8-1 мусобиқа аз идомаи ҷом бенасиб монда буд. фурсат пайдо мешавад бозам барои бозигарони дастаи Хуҷанд. бо тӯб аз Ҷаҳонгир бер мутаваҷҷеҳ мешавем. имконият пайдо мешавад. ба танҳоӣ ки талош мекунад. зарбаи бисёрам қавӣ дорад инҷо Эргашев, аммо фурсат даст намедиҳад ки ӯ зарбаро иҷро кунад. тӯбрабои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. боз ҳам тавассути канори рост онҳо ба ҳамла мегузаранд. имконият пайдо мешавад. фурсат барои дастаи Артиши. зарба иҷро карда мешавад ва чӣ имкониятеро аз даст медиҳад Олаула. Аянвале Олаулува. бисёрам фурсати хуб барои ӯ пайдо шуд. бинед чӣ имкониятеро ӯ аз даст дод. баландтар зарбаро иҷро мекунад. фирӯзхор Раиф бо тӯб аст. исломбек тӯбро ба Артишиё бармегардонад. метавонанд боз ҳам ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш, аммо инҷо дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. аз ду бозие ки дирӯз дар даври 13 баргузор шуд дар чемпионати Тоҷикистон, Бахши ва Равшан мусовиро ба қайд гирифтанд. Сардор бошад дар сафар бо ҳисоби 4-2 Парвозро шикаст дод ва дар он бозӣ камбек ҳам кард. аз ҳамин воқеат акнун аз зарбаи ҷаримавии тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. бер мутаваҷҷеҳ мешавем. довар иҷоза медиҳад ва акнун ин ирсоле ки буд Илич Стефан метавонад дарвозабони дастаи Хуҷанд тӯбро дошта бигирад.
برای حفظ توپ رو به بازی در آورد. ارگاشف فرصت پیدا میشود برای بازیگرانی دسته خوجان و اینجا داور اشاره میکند که جهانگیر ارگاشف قاعده بازی رو ویران کرده است. اعتراض میکند جهانگیر ارگاشف با داور با خورکاشف و خود جهانگیر نیز اینجا حیران است که چگونه قاعده بازی رو ویران کرده است. قاعده بازی ویران کرده شد. امیرجان خورکاشف با این اشاره کرد و با این ترتیب پرینس کوبلا از همین واقعیت توپ رو به بازی می‌دارد. از دروازه استفان ایلیچ توپ رو به بازی می‌دارد. ضربه ایلیچ توپ تا به میدان رقیب می‌رود و باز هم اکنون توپ در اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. توپ از میدان بیرون شد. اسلامبگ ساخجانوف نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد. اینجا اکنون قاعده بازی ویران شد مقابل جهانگیر ارگاشف یا نه؟ داور به چی اشاره میکند؟ ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی میان دسته خوجان و کلوب مرکزی ورزش ارتش باقی مانده است. 21-0 به فایده ارتشی است و اینجا قاعده بازی ویران شده است و میبینیم که از این وضعیت استانداردی چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته خوجان. پیروز خولماتوف این نوبت از همین موقع توپ رو به بازی خواهد در آورد. فرصت پیدا می شود و اینجا دروازه‌بانی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پرینس کوبلا این حالت رو برطرف می کند. دوستان یک فرصتی خوب پیدا شد برای ارتشی ها اما موفق نشدند. از ضربه کنجی توپ به بازی در آورده شد برطرف میکند استفان ایلیچ. دوستان تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش فرصت پیدا میشد ارسال به داخل جریمه گاه. ضربه بسر از جانب اسلامبک و اینجا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجان اما باز هم یک خطر دیگر پیدا می شود و باز هم برطرف کرده می شود از جانب سفید پوشا میتوانند به عکس العمل گذارند بازیگران دسته خوجان اما پس به سمت یووان انژلکوویچ اینجا نادقیق بود و به همین ترتیب این فرصت از جانب دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برطرف کرده شد. باز هم توپ در اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. توسط کنار راست موج دیگر هجوم ارتشی و اینجا راندازی کرده میشد. باید متوجه میشه به همین فرصت پس به داخل جریمه گاه و اینجا اکنون اسلامبک خواست که توپ را به هم دسته دیگری خود گذارد با همین اسلوبی بازی اما پس از دو دفاعگر دسته خوجان بود و توانست که این حالت رو برطرف کند.
عزتالله روزیوف سرم خوب بازم با پاس کوتاه میخوان با حمله گذارن بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش و توپ را به بازیگران رسه خوجان. پس هم با سمت محمد علی عزیزبویف اینجا درست و دقیق نبود. از پای خود آسیب گرفته است محمد علی عزیزبویف. از روشن به خوجان پیوست. بازی ادامه می‌یابد. پرینس کوبلا از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. امکانیت پیدا می‌شود باز هم برای بازیگران دسته ارتشیو و اینجا موفق نمی‌شود آینوال علاولوه. هجومی دسته خوجان میتواند راه اندازی کرده شود. پس به کناری راستی میدان به سمت جهانگیر. ارسال ارگاشف به داخل جریمه گاه و نشته به تو میرسد اینجا بیلان گیرارد و میتوانند که باز هم به حمله گذارند پس از این فشاری که از جانب بازیگران دسته خوجان است. بازیگران تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش تو از میدان بیرون شد. اینجا موفق نشد اسلامبک. تلاش نوبتی اسلامبک با توپ است. بسیار هم خوب یک نفر رو میگذارد. فرصت پیدا میشد بازم برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و اینجا دوباره اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است. ببینیم که از این فرصت خود چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در نزدیک توپ وایسیدین است، همچنین در پالو قرار دارد جانب شریف و میبینیم که کی ضربه را اجرا میکند. جو ارسال به جریمه گاه انجام داده می شود. وایسیدین سفاروف ضربه مستقیمی و برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجان. نفهمی میونی بازیگران دوباره آنها را آرام میکند. کمتر از 3 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حالا متوجه میشیم که چگونه توپ به داخل جریمه گاه ارسال کرده می شود از ضربه کنجی و برطرف میکنند باز هم دفاعگران دسته خوجان.
تلاش‌های نوبتی بازیگرانی رسه کلوب مرکزی ورزش ارتش به نتیجه است. جونی بیگ بسیار هم خوب فرصت پیدا میشد برای اسلام بیگ. پسی اسلام بیگ به سمت جونی بیگ میتواند توپ را با جریمه گاه ارسال کند. بسیار هم یک پسی خوب فرصت پیدا میشود باز هم برای ارتشیو و اکنون اینجا ضربه نیز اجرا کرده شد اما آن را برطرف میکنند بازیگران دسته خوجند. در همین فرصت باید فاول‌تر میشدند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. استفان از دروازه توپ را به بازی می‌درارد. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اسلام بیگ ایسا خورجانوف با توپ است. جونی بیگ تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. پس به کناری راستی میدان امکانیت پیدا میشد باز هم برای ارتشیو بیاد متوجه میشه به همین فرصت فشار میارند باز هم بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه از همین مسافت اجرا کرده شد و کسی نیست که باید دستش توپ را به دروازه خوجند روان کند و در همین فرصت امکانیت برای اولاولو بود اما او موفق نشد. سه دقیقه به قسم اولی بازی اضافه کرده میشود تماشاگران عزیز. اسلام بیگ بسیار خوب توپ از میدان بیرون کرده می شود از جانب بازیگران رسه کلوب مرکزی ورزش ارتش. لازم توپ رو به بازی می درارد فیروز قرائف. برطرف می کند با ضربه خود این حالت رو جرارد بیلون دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. از اوتو به بازی درآورده شد باز از جانب قرائف. حالا فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته خوجند بیاین متوجه میشویم و تلاش نوبتی باز از جانب خوبان به نتیجه است و ارتشی‌ها میتوانند که به حمله گذارند. زود از اوتو به بازی درآورده شد توپ را میگیرند در نزدیک پای جهانگیر ارگشف دفاعگران دسته خوجند. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته خوجند بهری برابر کردن حساب در پایان قسم اول است و میبینیم که تا کجا موفق میشوند. باز هم اینجا به نتیجه استفان ایلیچ چند ثانیه دیگر باقی مونده است میتوانند یک حمله دیگر را راه اندازی کنند بازیگران دسته خوجند. توجه میشویم نیکولا پس میدهد به سمت جهانگیر
جهانگیر با جریمه‌گاه وارد می‌شود و مقابل او عزت‌الله روزیف می‌بینیم که خوب ایستادگی می‌کند و می‌تواند که این حالت را هم برطرف کند. و به این ترتیب امیرجان خورکاشف صدای خود را از انجام قسم اولی بازی مینودسه خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بلند می‌کند. بازی با حساب 1-0 به فایده ارتش انجام یافت با یگانه گلی که از ضربه پنالتی عبدالخلیل بورانوف به ثمر رسانید. تنفس می‌کنیم و پس از چند لحظه باز به ورزشگاه اسپارتاک برمیگردیم. ما را در قسم دوم بازی نیز همراهی کنید. Oh, stop.
тамошобинон азиз, бармегардем ба варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд ба қисми дуюми бозии Милли дастаи Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш анҷом ёфт ки он ҷо дар дақиқаи 12 Абдухалил Боронов аз зарбаи пеналти тавонист ки ба задани гол шарафёб гардад. Ба ҳамин тартиб агар мо боз ба бозии ҳар ду даста дар қисми аввали бозӣ баҳо бидиҳем, ҳар ду даста бозии баробар ҳам доштанд. нобаста аз ҳамон голе ки аз зарбаи пеналти ба самар расонид Абдухалил Боронов. мебинем ки дар қисми дуюм ои Хуҷанд ба бозӣ бармегардад, ҳисобро тағйир медиҳад ва ё ин ки артишиҳо метавонанд ки ин ҳисобро то ба охир нигоҳ доранд. ба ҳайати дастҳо дар оғози қисми дуюм мутаваҷҷеҳ мешавем. оғоз мекунем аз ҳайати дастаи Хуҷанд. дарвозабон рақами 1 Стефан Илич, дигар бозигарон 5 Дарко Исаилович, 6 Давронҷон Эргашев, 23 Фирӯз Қараев, 7 Фирӯз Холматов, 8 Никола Эскич, 14 Лаша Паронашвили, 22 Бежан Нишонбойзода, 11 Йован Анҷелкович, 62 Ҷаҳонгир Эргашев, 9 Муҳаммадалӣ Азизбоев, сармураббии даста Милан Миланович, мутахассиси сербӣ аст. ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад ба таври зайл аст. 55 дарвозабон Принс Кобла, дигар бозигарон 2 Иззатулло Рӯзиев, 7 Ҷонибек Шарипов, 10 Ҷерард Билонг, 20 Комрон Иброҳимов, 8 Саид Мухтор Азимов, 21 Вайсиддин Сафаров, 14 Исломбек Исҳоқҷонов, 18 Абдухалил Боронов, 70 Аянвале Олаулува, 11 Аъзамҷон Алиев, сармураббии даста Отабек Ғуломхоҷаев, мутахассис аз кишвари Ӯзбекистон аст. талошҳои бозигарони дастаи Хуҷанд бенатиҷа аст. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд бисёрам хуб тӯбаро низ карда мешавад. пас ба самти Ҷаҳонгир бисёрам зарбаи хуб дорад. чанд нафарро гузашт. Ҷаҳонгир Эргашев, фурсат пайдо намешавад барои иҷрои чи зарба ва ин ҷо акнун хелон баланд тӯб аз майдон берун мешавад. фурсати зарбазани пайдо накард Ҷаҳонгир Эргашев, вагарна ӯ бисёрам зарбаи хуб дорад. мо голе ки ӯ ба дарвозаи Истиқлол низ зада буд берун аз ҷаримагоҳ хуб дар хотир дорем ки чӣ гуна як голи зебо буд. фурсат пайдо мешавад бо сам барои бозигарони дастаи Хуҷанд ва ин ҷо муваффақ намегарданд. талоши навбатӣ боз ҳам аз ҷониби дастаи Хуҷанд фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи мизбон. Ҷерард Билонг тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсол ба нимаи майдони рақиб. توپ در اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. هجومی دسته خوجند راه اندازی کرده می شود. پس به سمت جهانگیر ارگاشف. جهانگیر پسیو با کناری مقابل.
фирӯз қараев тӯбро дар майдон нигоҳ медорад. ирсоли баландию ба дохили ҷаримагоҳ. Боронов инҷо аввалин шуда ба тӯб расид. Як ирсоли дигар аз ҷониби фирӯз холматов ва ин навбат тӯбро дошта мегирад принс кобла, дарвозабони дастаи клуби марказии варзиш Артиш. Абдухалил Боронов фурсат пайдо мешавад. Вайсидин Сафаров бо тӯб аст. Зарбаи Вайсидин ва инҷо садгузорем карда мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд. аз ав тӯба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Комрон Иброҳимов. Вайсидин ҷо муваффақ намешавад дар баробари Фирӯз Холматов. фишор меоранд бозигарони дастаи Хуҷанд ва инҷо Эргашев дар ҳолати нобозӣ будааст. принц кобла зарбаи то ба нимаи майдони рақиб меравад. талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд тавассути канори рост ҳуҷуми даста роҳандозӣ карда мешавад. бер мутаваҷҷеҳ мешавем. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ бартараф мекунанд боз ҳам дифоъгарони дастаи клуби марказии варзиш Артиш. ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артиш тавассути канори чап ва инҷо муваффақ намешаванд артишиҳо. аянвале олаулова талош кард ва муваффақ нагардид. зуд ба ҳамла мегузаранд бозигарони дастаи Хуҷанд. талошҳо тавассути канори рости майдон бенатиҷа аст. боз ҳам тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Боронов тӯбро мегирад. қоидаи бозӣ байрон нашудааст. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Вайсидин Сафаров чӣ гуна аз ин паси Абдухалил Боронов истифода бурда наметавонад. бисёр ҳам як фурсати хуб буд барои бозигарони дастаи шаҳри Душанбе. Абдухалил Боронов бисёрам хуб бозӣ кард. тӯбро гирифт аз рақиб, пас дод ба самти Вайсидин, аммо зарбаро иҷро карда натавонист.
فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته خوجان و باز هم اینجا موفق نمیگردند. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته خوجان توسط کنار چپ و اینجا باز هم می‌بینیم که پرینس کابلا میتواند که اولین شده توپ را در اختیار خود بگیرد. و بازی در مرکز میدان ویران کرده شد. دو بازیگر، سه بازیگر از هیئت دسته خوجان اومدن بهری به میدان اومدن. فرصت پیدا میشد بازم برای بازیگران دسته خوجان. بیر متوجه بشیم به همین فرصت. پس به سمت ارگاشف و اینجا میتونست که ضربه بزنه جهانگیر، اما پاس داد. یک فرصت دیگر پیدا میشد بازم برای نیکولا و اکنون اینجا ضربه که بود بالاتر از دروازه توپ از میدان بیرون میشود. متوجه میشیم که کیا از هیئت دسته خوجان به میدان میآیند. Груба Эммануэль, Шурашо Назаров, Комрон Турсунов ба майдон омаданд. Лаша Парунашвили, Фируз Холматов тарки майдон карданд. همچنین محمد علی عزیزبویف نیز از میدان گرفته شد. پس از سه تغییراتی که انجام میدهد سرمربی دسته خوجان میبینیم که تا کجا در ادامه موفق میشوند بازیگران این دسته. ما اگر ما با هیئت ذخیروی دسته خوجان نظر افکنیم، اونجا باز هم دیگر نفران هستند با مانند شوراشو نظروف، خورشید تیمور جورایف، نیکولا میلانویچ، جمعبوی احمدزاده که آنها رو نیز میتواند مربی به میدان برارد. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد، بسیار هم ضربه قوی از جانب نیکولا اسکیچ و بالاتر از دروازه توپ ترک میدان میکند. از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش مورو نصیرو، شعباس حبیبوف، محمد اقبال دولتوف، اسرائیل خولوف، کامرانی میرزاخان از نفرانی که میتواند مربی آنها را استفاده کند. فشار میارند باز هم بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. متوجه میشیم به تلاش‌های بازیگران دسته
хуҷанд. ҷаҳонгир Эргашев бо тӯб аст, метавонад ҳуҷуми дастаи хуҷанд роҳандозӣ карда шавад. Фурсат пайдо мешавад, зарба иҷро карда шуд ва чӣ гуна аз ин имконият истифода бурда наметавонад Фирӯз Қараев. боз ҳам як имконияти хуб аз даст меравад барои бозигарони дастаи хуҷанд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи хуҷанд ҳаст. бер мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин фурсати худ чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони дастаи хуҷанд. бисёрам хуб, бо бозигузори тӯб ба бозӣ дароварда шуд. ҷаҳонгир фурсат ҳаст, зарба иҷро карда мешавад ва паҳлӯтар аз дарвоза тӯб аз майдон берун шуд. боз ҳам як имкони хуби дигар барои бозигарони дастаи мизбон аз байн меравад. Принс Кобла омода аст ки аз дарвоза тӯбро ба бозӣ дарорад. зарба иҷро карда шуд ва инҷо аут ба фоидаи дастаи хуҷанд ҳам ҳаст. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем боз ҳам ба фишори дастаи хуҷанд. пас медиҳад Давронҷон Эргашев. талошои навбатӣ ва инҷо акнун тӯбрабои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш Исломбек Исоқҷонов ва пешҳаракат мекунад. фурсат пайдо мешавад барои Артишиёв ва акнун дар ин миён Исломбек Исоқҷонов дурусттар тӯбро ба Вайсидин пас дода натавонист. ва акнун инҷо бубинед ки чӣ гуна Стефан Илич метавонад ҳамлагари дастаи клуби марказии варзиши Артишро фиреб бидиҳад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи хуҷанд. суръати бозӣ боз ҳам баландтар мешавад. имконият пайдо мешавад барои Хобони Соҳили Сирд. бо тӯб аз ҳоло Ҷаҳонгир Эргашев. паси Ҷаҳонгир зарба иҷро карда мешавад аз ҷониби Эммануэл Гаруба. паҳлӯтар аз дарвоза тӯб аз майдон берун мешавад. ин нафар ҳам имрӯз дебют карда истодааст дар ҳайати дастаи хуҷанд ва аввалин фурсати хуб ҳам дар ихтиёр дошт ки дар бозии дебютӣ ҳатто мушарраф ба задани гол шавад, аммо чунин намешавад. боз ҳам талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони ва акнун қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Абдухалил Боронов пас медиҳад. Исломбек пас ба қафо. талошаи навбатӣ аз ҷониби Сурхпӯшо ва инҷо акнун муваффақ намешавад. Вайсидин зуд ба ҳамла мегузаранд бозигарони дастаи хуҷанд. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. тӯбрабои Артишиё боз ҳам Ҷонибек Шарипов тавсия канори чап пас медиҳад ва акнун инҷо то ба Аянвали Олаулуба боз ҳам омода намерасад. Абдухалил ду нафар омодаанд аз сайти дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба майдон оянд. яке аз онҳо Муҳаммад Иқбол Давлатов аст. нафари дигар бошад Моро Насиру ки ӯро аз майдон мегирад. инҷо сармураббӣ оло хоҳем дид. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи хуҷанд. боз ҳам бибинед ки онҳо муваффақ намешаванд. имкониятҳо пайдо шуда истоданд барои бозигарони дастаи мизбон, аммо онҳоро истифода бурда натавониста истоданд. як имконияти дигар боз ҳам пайдо мешавад ва боз ҳам дифоъгарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш онро бартараф мекунанд.
از میدان گرفته میشد اسلامبek اسحاقجانov و جای او محمد اقبال دولتov وارد میدان میشود. همچنین عبدالخلیل بورانov نیز ترک میدان میکند و به جای او موران نصیرو وارد میدان میشود. ولی یگانه گل در بازی امروزه عبدالخلیل بورانov از میدان گرفته شد. حالا او با 5 گل بهترین نشانزن در موسم امسال چمپیونات کشور نیز هست. و نفرانی نوی که به میدان آمدن میبینیم که تا کجا به ارتشیا در ادامه رقابت برای نگاه داشتن نتیجه بازی تلاش میکنند. یک فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته خوجان. کاروبا ایمانوئل با توپ نزدیک بود اما موفق نشد و دورانجان ارگاشف کاپیتان دسته بود که چگونه با یک گل زیبا اینجا ضربه را اجرا کرد. استفان ایلیچ ضربه توپ به نیمه میدانی رقیب می آید. توپ در اختیار بازیگران دسته خوجان. جهانگیر مقابل قاعده بازی را ویران میکنند. زود توپ را به بازی می‌درآورد جهانگیر ارگاشف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته خوجان به نتیجه است. ارسال به داخل جریمه‌گاه و اولین اشتباه سام پرینس کوبلا به توپ میرسد و توپ را به اختیار خود میگیرد. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به نتیجه است. تلاش نوبتی باز هم برای بازیگران دسته خوجان و موفق نمیگردند. نشان ایشان با ازاده نیز عوض کرده شد در دسته خوجان. با جای پرویز جان علیف وارد میدان شده است. و اینجا اکنون موفق نمیشوند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. قاعده بازی ویران کرده شد. تلاش نوبتی برای بازیگران دسته خوجان با سمبو پاس کوتاه با پیش حرکت میکنند. 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی امروزه نیز باقی مانده است. تلاش نوبتی از جانب دسته خوجان. حالا وقت است برای تیم میزبان
فرصت پیدا می شود برای خوبانی سویلی سیر. و ضربه کنجی هم کار میکنند بازیگران دسته خوجان. از ضربه کنجی توپ به بازی درآورده می شود. ارسال به داخلی جریمه‌گاه و برطرف میکنند جانب دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. با عکس العمل میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. بین متوجه میشم آینوال اولاولو و ابو توپ است. یک نفر رو گذشت. فرصت پیدا میشد برای ارتشیا. ارسال به داخلی جریمه‌گاه و حالت نوبازی بود است. دوباره کناری بیرقچه خود رو بالا میبردارد. دو بازیگر دیگر از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به میدان میآیند. از میدان گرفته می شود آینوال اولاولو و به جای وردی میدان می شود شهباز حبیبوف حمله‌گر و همچنین به جای سید مختار عظیموف وارد میدان می شود اینجا اسرائیل خولوف. دفاعگر رو به جای نیم محافظتگر به میدان میبرد آتابک غلام خوجیف و بیشتر اکنون او میخواهد که خطی دفاع هم توجیه مستحکم باشد و حساب نگاه داشته شود. گرچه که در حمله شهباز حبیبوف باز به میدان میبرد و اون نیز تلاش میکند که موقع آینوال اولاولو را پر کند که امروز اون نیز برای یک چند فرصت بود و موفق نگردید، اما محض پنالتی رو برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی امروز آینوال اولاولو کار کرد. دقیقه ابنوشی است دوستان عزیز. حساب 1-0 به فایده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. بازی ادامه می‌یابد دوستان عزیز. تلاش دیگر برو از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پس به سمت شهباز. باید متوجه میشیم با این امکاناتی که باز هم در اختیار دارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تلاش کرده استند بازیگران دسته خوجان بهری برابر کردن حساب و تو هنوز موفق نمیشوند و در این میان ارتشیان نیز میخواهند نقطه نهایی را در بازی امروز گذارند، اما آنها نیز تو هنوز به این کار موفق نشده هستند. امکانیت پیدا میشد برای بازیگران دسته
خوجان و موفق نمیشن. همزمان در همین وقت دوستان عزیز بازی دستای بخش و اسقط نیز جریان دارد که اونجا نتیجه مساوی اولو با خط گرفته شده است. فرصت پیدا باشد برای بازیگران دستای خوجان. ضربه از جانب امانوئل گاروبا بالاتر از دروازه توپ ترک میدان میکند. ضربه کنجی بازم به فایده خوجان. باید متوجه میشویم. موفق نمیشوند دوستان بازیگران دسته خوجان. دوستان اینجا تلاش از جانب بازیگران دسته خوجان. باید متوجه میشیم به این حمله که دارند بازیگران دسته خوجان. فرصت پیدا میشد، ضربه اجرا کرده شد باز هم از جانب امانوئل گاروبا و پرینس کوبلاین بعد ضربه رو داشته میگیرد. جای خود برمیخیزد اینجا جرارد بیلونگ. دوستان امکانات پیدا می شود برای حمله‌گری دسته خوجان امانوئل گاروبا اما موفق نمی شوند. پرینس کوبلا توپ رو به بازی می درآورد. یک فرصت دیگر پیدا می شود برای بازیگران دسته خوجان. از پای هفتید بازیگر این تیم دوباره به خود وارد کنی اشاره نمی‌کنند. بتوانند به عکس العمل نگذارند. بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توسط کندر شبوجی دست را اندازی کرده میشد. باید متوجه بشیم به همین امکاناتی که در اختیار دارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و در همون موقعی که بودن بازیگرانی که نو به میدان برآمده بودند نتوانستند که آن فرصت رو استفاده کنند. کامران ابراهیموف رو در اختیار خود نگاه می‌دارد. سرام خوب اینجا بازیگزاری اولی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در یک دیگر و بعدا در حمله موفق نمیشوند. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته خوجان. باید متوجه میشیم ارسال به داخل جریمه گاه باز هم موفق نمیشن.
туру доша гирифт Принц Кобла. بازم یک امکانی دیگر و اون هم به نتیجه. دهه آخری بازی شروع میشه دوستان عزیز. آیا ارتشی های صبر رو نگاه میدارن یا خوبان به بازی برمیگردن؟ در دهه آخری بازی اکنون معلوم میشود. تلاش نوبتی بازم از جانب بازیگران دسته خوجند. فرصت پیدا می شود و اینجا قاعده بازی نیز ویران کرده شد. کارت زرد هم نشان داده می شود به کامران ابراهیموف پس از این قاعده ویران کنی که داشت. فرصت بسیار هم خوب برای بازیگران دسته خوجند. میبینیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند. باید متوجه بشیم به همین حالت و اکنون اینجا باز هم موفق نمی شود امانوئل. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته خوجند ادامه دارد. فشار میارند دوستان سفید پوشا. توسط کناریچه با جانب دسته ادامه میکند. یوان امکانیت پیدا می شود برای اسکیچ، اما امکانی ضربه زنی را اینجا پیدا نمی کند. فشار ادامه دارد از جانب دسته خوجند. به متوجه میشیم بازم به همین فرصتی که در اختیار دارند بازیگران دسته خوجند. بازم فشار میارند اما تو هنوز موفق نمیشن. در اداره کنید تو برتری به جانب دسته خوجند است در بازی امروزه. امکانیت خیلی هم زیاد بود برای دسته میزبان تو همین لحظه بازی، اما نمیتوانند که آن را به دروازه ارتشی و با گل جمع بست کنند. در حالت این بازی است اینجا نصیر اومارو اون نیز امروز دبیوت کرده است و زود اینجا توپ رو به بازی می‌دارند بازیگران دسته خوجند. توسط کنار چپ تلاش نوبتی از جانب دسته خوجند. امانوئل اینجا موفق نمی‌شود. اوت به فایده عقوبان است. یوان انجلکوویچ زود از اوت رو به بازی می‌دارد. اندک موقع خود را نیز عوض کردند بازیگران دسته خوجند. پرویز جان ارسالی او به داخل جریمه و توپ باز به دست پرینس کوبلا می‌رود. از هر یک تاکتیک و اسلوب بازیگزاری که دارند بازیگران دسته خوجند می‌بینیم که موفق نشده استودند و همه آنها را برطرف کرده استوده است دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. 5 دقیقه دیگر باقی میماند.
دسته خوجان دوستان عزیز پس از این بخوری هفته آینده بازی جوابی جام تاجیکستان را مقابل وخش در میدان خانگی خود برگزار میکند. فرصت پیدا میشد برای ایمانوئل، ضربه اجرا کرده میشود و گل. ایمانوئل گاروبا نهایت میتواند که حساب را در دقیقه 86 بازی مساوی کند. نفری که از ذخیره به میدان آمد، نفری که تلاش کرد، کوشش کرد و نهایتا موفق شد که تناسب را در بازی امروزه برابر کند. بسیار هم ضربه قوی داشت این نوبت ایمانوئل گاروبا که یگان امکانیت برگردانیدن آن را پرینس کوبلا در اختیار نداشت. ایمانوئل گاروبا دوستان عزیز در بازی دبیوتی خود به زدن گل دست می‌یابد. دوست از هیئت دسته پریبوی سربیا با صف دسته خوجان همراه شده بود و در بازی دبیوتی مشرف به زدن گل می شود. چند بازیگران نوی که هر دو دسته خریداری کرده بودند، می‌بینیم که امروز بعضی آنها در دقیقه اول بازی را شروع کردند، بعضی دیگر از ذخیره به میدان آمده دبیوت کردند و با این ترتیب ایمانوئل گاروبا از ذخیره به میدان آمد. در بازی دبیوتی باشد به زدن گل دست یا فرصت پیدا میشد بازم برای دسته خوجان. باید متوجه میشم چگونه این فرصت رو از دست میدهد. پرویز جان علیف میتوانست که پاس بدهد به یوان انجلکوویچ، اما چی کار کرد؟ امکانی 100% گلزنی را از دست داد پرویز جان علیف. با این رقابت باز هم جالب‌تر می شود پس از آنی که حساب برابر کرده شد. اکنون هم خوجان هم کلوب مرکزی ورزش ارتش برای دریافت 3 امتیاز تلاش خواهند کرد، یعنی که اونها باز تلاش میکنند در ادامه به زدن گل دست یابند. فرصت هست از اوتو به بازی در آورده می شود از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. کامران ابراهیموف تو برو به بازی می درآورد. تلاشوی دسته شهر دوشنبه شهباز پسیو به ویسیدین. ویسیدین باز هم تو برو پس میدهد و شهباز حبیبوف و اینجا موفق نمیشد. شهباز حبیبوف باز هم توپ در اختیار بازیگران دسته خوجان است. سران فاولونا بازی کرده ایستاده است ایمانوئل گاروبا. ببینید که او هم در کناری چپ هم در کناری راست چند مرتبه موقع خود را عوض کرد و اخیراً توانست که به زدن گل دست یابد. کارت زرد از جبهه داور بیرون کرده می شود و با کامران تورسونوف نشان داده می شود. کامران تورسونوف نیز نفری است که به هیئت منتخب تاجیکستان برای دعوت گردیده است. تجربه بازی در باشگاه خارجی را نیز دارد و او را نیز ما میتوانیم باعث یک بازیگر صاحب تجربه در هیئت دسته خوجان بشناسیم. داور اجازه میدهد. ضربه از همین مسافه مستقیم اجرا کرده شد و پلوتر از دروازه استفان ایلیش توپ از میدان بیرون می شود. برو داشته میگیرد پرینس کوبلا. تلاش نوبتی از جانب ارتشو باید متوجه میشیم به همین حمله که دارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و استفان ایلیش از موقع خود بیرون میآید و دوباره را از دروازه بیرون میکند. توپ از میدان بیرون شد. دقیقه آخری وقت اساسی بازی است. پرینس کوبلا از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. ضربه او ایمانوئل با توپ است. سرام خوب بازم یک فرصت دیگر پیدا میشد برای بازیگران دسته خوجان. باید به حمله نوبتی آنها متوجه میشویم. توسط کناری راست پس نیز داده میشود و اینجا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرینس کوبلا باشد از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی اضافه کرده شد.
تغییرات در حتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام داده می شود و ایستادین سفرخ از میدان گرفته می شود و به جای دفاعگری با تجربه کامران میرزاخان به میدان می آید. دستبندی کاپیتانی نیز به کامران میرزاخان داده می شود، چون او نفری است که سالیان زیاد است شرف تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش را حمایت کرده است. و اگر او در دقیقه اول به میدان آید پس کاپیتان دسته او است. امروز که در ذخیره بود دستبند کاپیتانی در دسته عبدالخلیل بارانوف بود. 5 دقیقه دیگر هر دو دسته در اختیار دارند. اسکیچ باز هم توپ در اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. کامران بسیار هم خوب. هجومی دسته ارتش رو اینجا اندازی کرده می شود. باید متوجه می شویم. ابراهیموف، کامرانی دیگری که نو میدان آمد و استفانیلیش توپ را داشته می گیرد. ایوان توسط کنار چپ تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته خوجان. جهانگیر با توپ است. جهانگیر تلاشای او. جهانگیر اینجا از میان دو نفر میگذارد. جهانگیر فرصت پیدا میشود برای دسته خوجان پس میدهد. اینجا جهانگیر ارگاشف. سرام گزارشی خوب بود از جانب ارگاشف. پرسونوف توسط کناری راست با سلام هجومی دسته خوجان. ارسال بعد داخل جریمه گاه. امانوئل با توپ نمیرسد. پرویز جان امکانیت دارد. فرصت برای او هست. این نوبت ارسال انجام میدهد و اکنون باز هم برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در چنین فرصت ها باید دوران جان ارگاشف نیز به حمله همراه شود، چون که او در وضعیت استانداردی بازیگری فعال است و میتواند که برای دست نتیجه نیز بیارد. و برها این حالت ها را مشاهده کردیم، اما امروز او بیشتر در دفاع است، در موقع خود است. وقتی که ما به حمله توجه دارند او میخواد که خط دفاع را نگاه دارد تا رقیب در عکس الحمله موفق نگردد. 3 دقیقه دیگر باقی مانده است. فشار ادامه دارد از جانب دسته خوجان. یک امکانی دیگر پیدا می شود برای دسته خوجان به نتیجه. بازی نوبتی هر دو دسته دوستان عزیز در چمپیوناتی کشور. خوجان بازی نوبتی خود را مقابل استراوشان روزی 15 اوگوست برگزار میکند. دربی ولایتی سوخت. بعدا روزی 28 اوگوست باشد آنها با دسته سردار در میدان خانگی خود در این ورزشگاه بازی میکنند. بازی که دسته در ماه اوگوست دارد و در این میان بازی بوبخش در مسابقه جام تاجیکستان نیز هست. کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد پس از بازی با خوجان با دسته بخش در میدان خانگی خود در دوشنبه بازی میکند و بعدا روز 28 اوگوست آنها با دسته بخشی در سفر بازی خواهند کرد. بازی که ارتشی‌ها در ماه اوگوست دارند. اگر بازی دسته با نتیجه مساوی جنببست گردد هر دو دسته موقع خود را در جدول مسابقه نگاه می‌دارند. خوجان شماره امتیازش را به 17 عدد میرساند و همچنین دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد شماره امتیازش را به 20 عدد میرساند. هر دو دسته باز هم در زینه چهارم و هفتم باقی میمونند. 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. پرینس کوبلا از دروازه توپ را به بازی می‌درارد. امانوئل اینجا موفق نمی‌شود. زود از اوت توپ به بازی درآورده می‌شود. امانوئل پسیو به علیف. علیف یک نفر را می‌گذارد. فرصت برای دسته خوجان. ارسال انجام داده می‌شود اما کسی نیست در همین گونه فرصت‌ها و ضربه‌ای که بود از جانب جهانگیر ارگاشف خیلی هم بلند. پرینس کوبلا از دروازه توپ را به بازی می‌درارد. ده ثانیه دیگر باقی مانده است و فکر می‌کنم آخرین امکانیت برای بازیگران دسته خوجان خواهد بود که هجوم خود را اینجا راه اندازی میکنند. ارسال انجام داده می شود. برطرف میکند جیرارد بیلونگ. ارتشیو پس از 3 باخت پای هم اکنون
با اولین نتیجه مساوی نویل میشوند. با همین دوستان عزیز بازی دسته خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش به انجام میرسد. بازی با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. عبدالخلیل بورانوف در دقیقه 12 از ضربه پنالتی حساب را باز کرد و بعدا در دقیقه 86 امانوئل گاروبا توانست که تناسب را برابر کند. البته خوجند در نیمه دوم فاولتر بود و توانست که بیشتر فشار آورد، بیشتر به خط حمله توجه کند و حساب را نیز برابر کرد. با همین نتیجه مساوی بازی دسته به انجام میرسد. ما نیز گزارش مستقیم خود را در ورزشگاه اسپارتاک به انجام میرسونیم. با شما بودم من شارع فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز و پیگیری دیگر بازی لیگ اولی ببینید. خیر.